Chapitre 11. يوحنا 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, وكان في إنسان عيان وهو لعازر من بيت عنيا village de Marie et de Marthe, sa sœur. من قرية مريم ومرسى أختها. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. وكانت مريم اللي كان لعازر أخوها عيان هي اللي دهنت الرب بعطر ومسحت رجليه بشعرها. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, قام الأختين بعتوا له يقولوا: Seigneur, يا سيد، voici celui que tu aimes est malade. ادي اللي بتحبه عيان. Après avoir entendu cela, Jésus dit, فلما سمع يسوع قال: Cette maladie n'est point à la mort, العيا ده مش عشان الموت، mais elle est pour la gloire de Dieu, لكن عشان مجد الله، afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. عشان ابن الله ياخد مجد بيه. Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. وكان يسوع بيحب مرسى وأختها ولعازر. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. فلما سمع انه عيان قعد وقتها في المكان اللي كان فيه يومين. Et il dit ensuite aux disciples, بعدين بعد كده قال لتلاميذه: Retournons en Judée. يلا نروح اليهودية تاني. Les disciples lui dirent, Rabbi, قال له التلاميذ: يا معلم، les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, دلوقتي كان اليهود عايزين يرجموك et tu retournes en Judée. وتروح تاني لهناك. Jésus répondit, جاوب يسوع: N'y a-t-il pas 12 heures au jour? هي مش ساعات النهار 12؟ Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, لو كان حد يمشي في النهار ما يتخبطش، parce qu'il voit la lumière de ce monde. لأنه بيشوف نور الدنيا دي. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, ولكن لو كان حد يمشي في الليل يتخبط، parce que la lumière n'est pas en lui. لأن النور مش فيه. Après ces paroles, il leur dit, قال ده وبعد كده قال لهم: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. لعازر حبيبنا نام، لكن أنا هروح عشان أصحيه. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. فقال تلاميذه: يا سيد، لو كان نام يبقى هيقوم بالسلامة. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. وكان يسوع بيقول عن موته وهم افتكروا انه بيقول عن رقدة النوم. Alors Jésus leur dit ouvertement, فقال لهم يسوع وقتها على المكشوف: Lazare est mort. لعازر مات. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. وانا فرحان عشانكم اني ما كنتش هناك عشان تأمنوا. Mais allons vers lui. ولكن يلا نروح له. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres فقال disciples, توما اللي بيتقال له التوأم للتلاميذ زمايله: allons aussi, afin de mourir avec lui. يلا نروح احنا كمان عشان نموت معاه. Jésus, étant arrivé là, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. فلما جه يسوع لقى ان بقاله 4 ايام في القبر. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم، à 15 stades environ, حوالي 15 غلوة. الغلوة حوالي 185 متر. beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. وكان كتير من اليهود جم لمرسى ومريم عشان يعزوهم عن اخوهم. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, فلما سمعت مرسى ان يسوع جاي قابلته، tandis que Marie se tenait assise à la maison. واما مريم ففضلت قاعدة في البيت. Marthe dit à Jésus, فقالت مرسى ليسوع: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. يا سيد، لو كنت هنا ما كانش اخويا مات. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. لكن انا دلوقتي كمان عارفة ان كل اللي تطلبه من الله يديهولك. Jésus lui dit, قال لها يسوع: ton frère ressuscitera. اخوك هيقوم. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. قالت له مرسى: انا عارفة انه هيقوم في القيامة في اليوم الاخير. Jésus lui dit, قال لها يسوع: je suis la résurrection et la vie. انا هو القيامة والحياة. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. اللي يآمن بيا ولو مات هيعيش. Et quiconque vit et croit en moi وكل اللي يبقى عايش ويآمن بيا
ne mourra jamais. فمش هيموت من غير نهاية. Crois-tu cela? تأمني بكده؟ Elle lui dit, oui Seigneur, قالت له أيوة يا سيد. je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. أنا أمنت إنك أنت المسيح ابن الله اللي جاي للعالم. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, ولما قالت ده راحت وندهت مريم أختها في السر et lui dit, le maître est ici, et il te demande. وقالت لها المعلم جه وهو بيندهلك. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, أما دي فلما سمعت قامت بسرعة وجات له. car Jésus n'était pas encore entré dans le village, وما كانش يسوع لسه جه للقرية، mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. لكن كان في المكان اللي قابلته فيه مرسى. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, ثم ان اليهود اللي كانوا معاها في البيت بيعزوها l'ayant vue se lever promptement et sortir, لما شافوا مريم قامت بسرعة وخرجت la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. مشوا وراها وهم بيقولوا دي رايحة القبر عشان تعيط هناك. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus et qu'elle le vit, قامت مريم لما جت لمكان مكان يسوع وشافته elle tomba à ses pieds et lui dit, نزلت عند رجليه تقول له Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. يا سيد لو كنت هنا ما كانش اخويا مات. Jésus, la voyant pleurer, فلما شافها يسوع بتعيط elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, واليهود اللي جم معاها بيعيطوا frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, انزعج بالروح واضطرب وقال où l'avez-vous mis? حطيتوه فين؟ Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. قالوا له يا سيد تعالى وشوف. Jésus pleura. عيط يسوع. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. فقال اليهود شوفوا ازاي كان بيحبه. Et quelques-uns d'entre eux dirent, وقال شوية منهم lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? ما قدرش ده اللي فتح عينين الأعمى إنه يخلي ده كمان ما يموتش. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, فانزعج يسوع تاني في نفسه se rendit au sépulcre. وجه للقبر. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. وكان مغارة واتحط عليها حجر. Jésus dit, ôtez la pierre. قال يسوع ارفعوا الحجر. Marthe, la sœur du mort, lui dit, قالت له مرسى أخت الميت Seigneur, il sent déjà, يا سيد ده نتن car il y a 4 jours qu'il est là. عشان بقاله 4 أيام. Jésus lui dit, قال لها يسوع ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. مش قلتلك لو أمنتي هتشوفي مجد الله. Ils ôtèrent donc la pierre, فرفعوا الحجر مكان الميت محطوط. et Jésus leva les yeux en haut et dit, ورفع يسوع عينيه لفوق وقال Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. يا آب أشكرك لأنك سمعتلي. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, وأنا عرفت إنك في كل وقت بتسمع لي. mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, ولكن عشان خاطر الناس اللي واقفة دي أنا قلت كده. afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. لأجل ما يأمنوا إنك بعتني. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, ولما قال ده صرخ بصوت عظيم Lazare, sors. لعازر يلا برا. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, فخرج الميت وإيديه ورجليه مربطة بأكفان et le visage enveloppé d'un linge. ووشه ملفوف بمنديل. Jésus leur dit, فقال لهم يسوع déliez-le et laissez-le aller. فكوه وسيبوه يروح. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. فكتير من اليهود اللي جم لمريم وشافوا اللي عمله يسوع آمنوا بيه. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. وأما ناس منهم فراحوا للفريسيين وقالوا لهم على اللي عمله يسوع. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin فجمع الرؤساء بتوع الكهنة والفريسيين مجمع et dirent, que ferons-nous? وقالوا نعمل ايه؟ Car cet homme fait beaucoup de miracles. لأن الإنسان ده بيعمل معجزات كتيرة. Si nous le laissons faire,
tous croiront en lui. لو سيبناه بالشكل ده يآمن الكل بيه. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. فيجي الرومانيين وياخدوا مكاننا وبلدنا. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: فقال لهم واحد منهم وهو قيافة وكان رئيس للكهنة في السنة دي: Vous n'y entendez rien. انتوا ما تعرفوش حاجة. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. وما بتفكروش انه احسن لينا ان انسان واحد يموت بدل الشعب ولا تضيعش البلد كلها. Or, il ne dit pas cela de lui-même. وما قالش ده من نفسه. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, لكن من حيث انه كان رئيس للكهنة في السنة دي il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. ادى نبوة ان يسوع رح يموت بدل الشعب. Et ce n'était pas pour la nation seulement. ومش بدل الشعب بس. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. لكن عشان يجمع ولاد الله اللي متفرقين لواحد. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. فمن اليوم ده اتشاوروا عشان يقتلوه. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, فما كانش يسوع كمان بيمشي بين اليهود على الملأ. mais il se retira dans la contrée voisine du désert, لكن راح من هناك لمكان قريب من الصحراء. dans une ville appelée Éphraïm. لمدينة بيتقال لها إبراهيم. Et là, il demeurait avec ses disciples. وقعد هناك مع تلاميذه. La Pâque des Juifs était proche, وكان فصح اليهود قريب. et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem فطلع ناس كتير من الأرياف لأورشليم avant la Pâque pour se purifier. قبل الفصح عشان يطهروا نفسهم. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: فكانوا بيدوروا على يسوع ويقولوا بينهم وبين بعض وهم واقفين في الهيكل: Que vous ensemble? تفتكروا ايه؟ Ne viendra-t-il pas à la fête? هو مش هيجي العيد؟ Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre وكان كمان الرؤساء بتوع الكهنة والفريسيين طلعوا أمر que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'on se saisit de lui. إنه لو عرف حد هو فين يبلغ عنه عشان يمسكوه.